कोलकाता पहुंचे राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा आने वाली साल से पूरी तरह से पेपरलेस विधानसभा हो जाएगा, जहां पर पूरा कामकाज कंप्यूटराइज हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा के बारे में बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बंदोपाध्याय ने कहा कि विधानसभा के अंदर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के अवांछनीय घटना घटने की कोई गुंजाइश नहीं है। से मिलना होता है और यहाँ आकर के मुझे अच्छा लगा। स्पीकर साहब से कई विषयों पर चर्चा हुई। असेंबली कितने दिन कंडक्ट करती है, कैसे कंडक्ट करती है, अपोजिशन का क्या रोल रहता है, कमिटीज कितनी हैं, उन सारे विषय में हमने चर्चा की है। फंक्शनिंग ऑफ द असेंबलीज बोथ। और मैंने बताया राजस्थान में हम इस तरह करते हैं। इन्होंने बंगाल के बारे में, पश्चिम बंगाल की सारी जानकारी दी। वैसे कोऑर्डिनेशन, वैसे तो हम लोग नेशनल लेवल पर स्पीकर कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आपस में मिलते हैं और विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष असेंबली भी देखने का मौका मिला और आपके साथ लंच का भी आनंद उठाया और पश्चिम बंगाल का खाने का भी टेस्ट किया। बहुत अच्छा लगा। दिस शुड बी ऑलवेज हैपन। विधानसभा, यहाँ का विधानसभा का माहौल कैसा लगा? अभी तो विधानसभा कंडक्ट नहीं चल रही, इसलिए माहौल का तो जब कंडक्ट होती है तो मालूम पड़ता है। बाकी विधानसभा अच्छी बनी हुई है, हमारी भी अच्छी है। यानी पुरानी जो असेंबलीज हैं, हमारी तो अभी नई बिल्डिंग हमने 94 में हमने बनवाई, इसके कारण से नया अपग्रेड भी हुआ है और अभी हम उसको पेपरलेस भी करने जा रहे हैं। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन इट विल बी पेपरलेस आल्सो, एंड एवरी असेंबली इज ओन आइडेंटिटी, देयर सिटिंग सिस्टम एंड opposition system. Here I know that there are some standing committees also for departments. We don't have. We have already 20 committees and every member is there. So conduct of the business. Some specialties, every assembly has its own specialty. Therefore I observe. আমি শুধুমাত্র সংবাদপত্রের মাধ্যমে জেনেছি। আমার কাছে যদি অফিসিয়ালি কোনো কিছু আসে তখন আমি যা সিদ্ধান্ত নেব। তবে আমাদের কারোর উপরে আক্রমণ হোক সেটা আমরা কেউ চাই না, এবং নিরাপত্তার ব্যাপারটা আমাদের রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার তারা অত্যন্ত সতর্ক রয়েছে। এবং এটা হবে যেটা আশঙ্কা করা যাচ্ছে, যেটা আতঙ্ক একটা ছড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে, এটা কতদূর সত্য সেটা আমরা বলতে পারবো না। স্যার, এইটার ক্ষেত্রে একটা বিষয় যে আজ মানে এই কটা দিনের মধ্যেই তার উপর আক্রমণ হবে, এই কথাটা উঠে আসছে বা এটা ইন্টেলিজেন্স। 4 দিনে কলকাতা দখল হবে তাও আমরা শুনেছি, আর বলার কি আছে? না মানে কেউ সত্যিকারের থ্রেট আছে কি না আছে, কেন্দ্র সরকার থ্রেট পারসেপশনে ওর সিকিউরিটি বাড়িয়ে দিয়েছে, এবং আমরাও চাই যে কারোর ওপর যেন কোনো আঘাত না আসে। সরকার পক্ষ হোক, বিরোধী দল, যে আমাদের তো পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সিকিউরিটি প্রসঙ্গ, মানে আগে তো দেখা গিয়েছে লোকসভার অভ্যন্তরে জঙ্গি হামলা হয়েছে, কয়েকদিন আগে দেখা গেল যে স্প্রে নিয়ে, এবং এই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিধানসভার অভ্যন্তরে শুভেন্দু অধিকারী গতকালকে অভিযোগ করছেন যে তার সিকিউরিটি ঢুকতে পারে না। এখন যদি তার উপর যে আক্রমণের বিষয়টা উঠে আসছে, যদি সেই জঙ্গিরা বিধানসভায় বাই চান্স ঢুকতে পারে এলোপি ঢোকার সময় বা এলোপি থাকাকালীন, তাহলে বিধানসভার নিরাপত্তা আমরা যথেষ্ট সতর্ক আছি ভাই। কাউকে চিন্তা করতে হবে না। বিধানসভাতে যখন যারা আসেন তারা যদি নিজেরা কিছু উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে কিছু গন্ডগোল না পাকান, এখানে গন্ডগোল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আরেকটু আছে, সেটা হচ্ছে স্যার ওই